Alden, it's your update. Yung ganap ni Alden last night sa birthday celebration ni Atty. Felipe L. Goson. Yung pang-outfit ni Alden, no? Yan, gwapo ni Alden, no? Yan pa iba pa mga picture ni Alden. Yan, no? Alden sa si Michelle B. Si Ma'am Joy. Si Kuya Tim. Yan pa yung mga picture ni Alden just sa birthday celebration. Yan pa nga, may patanggal coat pa nga, oh. Tanggal coat boys. Yan, naglaro pa nga, oh, ng Family Feud just sa birthday celebration. Yan, si Alden, oh. Si Ma'am Anet. Yan, yan, inalayan pa nga ni Alden, oh. Si Cassie. Tapos yan pa yung parents si Cassie. Sila Soren at Carmina. Yung gentleman talaga si Alden, eh. Yung crush yan ni Cassie, si Alden. Yung post ni Miss Glenda. Yung, ikaw ang pinakamalinaw sa paningin ko. Alden, grabe naman yun. Yung abangan mamaya, Sparkle Grand Fans Day with Alden Richards sa SM North EDSA Skydome. Huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell para lang update. Ito po ang Chor Reaction Vlog. Bye guys, thank you for watching.